Ako ba'y nagatuog yun ko nga kato si Sir Mendez, biktima ra gito siya sa mga corrupted kayo nga mga pangulo na to sa iglesia nga nagahandom gyud og posisyon sa tuang organization. By the way, kung dili day ka gusto nga makakita ani or makadungog ani nga video nga akong i-present sa inyo ha, palihog na lang gyud kog skip. Unya, mangayo na lang gyud daan ko ninyo og pasaylo tungod kay gusto lang gyud nako ning i-voice out tungod kay dugay nam gyud kay ni nahitabo gud. Unya wala gyud aksyon ang atong organisasyon ini. Kadtong giistorya bitaw ni pastor nga Sirano atong pag funeral service ni Sir Mendez. Katong iyang giingon nga bautismo ba nga gibayran. Tinuod gyud kay to mga kaigsunan. Ako mo istorya gyud ko nga tinuod kay to. Dinhi sa mua naagyoy ni istorya sa kuha. Magtiayon ni sila pero dili pa sila kasal during that time. Live-in partner pa sila. Unya matud pa niya nga gihatagan lagi daw kuno sila og 1,000 para magpabautismo. Unya imagine na ha, live-in partner sila. Dili pa angayan gyud nga pabautismoan. Pero kay mao lagi dunay goal ang pastor muna nga pabautismuhan gyud sila. Ako maka-question gyud ko sa nag-ulo-ulo bitaw aning goal sa mga pastor. Ako dili gyud ko sold out ani gyud, ambot lang ka sa inyo ha. Pero para sa kuha, dili gyud ko sold out ni tungod kay sa akong nahibaluan, ang baptism mooy basis sa imong performance as a pastor. Tungod kay kung hina ka sa bautismo, ang ilang ikaistorya sa imuha, wala kayo ka nagtrabaho. Muna nga maningkamot gyud ang pastor para manindot iyang performance, maka-goal gyud siya sa baptism. Pero basin mo ingon mo nga dili gyud ang bautismo mo ibasihan. Usa gyud na siya nga pinakabug-at nga basis nga makaingon ka nga nindot ang performance nini nga pastor tungod kay kuha gyud niya ang goal. Actually, ako sa ko ang layman bitaw nga pagpanabot. Kini bitaw ang goal sa baptism. Kung daghan jud ka og baptism, humot jud kayo imong pangalan. Kung humot kay imong pangalan, dali ra kayo ka mabutang sa posisyon nga taas-taas gyud, higher positions. Muna siya nga ang mga pastors na to, ang mga leaders na to, maningkamot gyud sila nga maka-goal gyud sila og taas gyud ang performance nila sa baptism. Ato bitawng mga niaging tuig atong 2016 pataas onwards. Grabe gyud kay to ang baptism katong sa ikamp. Grabe to. Kaingon jud ko ato nga na ako'y gidala ato nga kuan niya gibalik-balikan jud to nga bisag ingon siya nga dili gyud ko magpabautismo kay wala pa ko kapananghid sa kong ginikanan na magsige gyud balik-balik niya magsige gyud sa kuha nga dili lagi kuya igna sila nga dili ko pabautismo niya magsige balik-balik gitong counselor. I don't know kung unsa gitumong nila gyud ato. Karon namingaw man, wala na may ikamp-ikamp, wala na wala na tong daghan-daghan nga bautismo. Pero balik ta atong gibayran ba? Diri gyud ta focus sa gibayran. Ang iyang manghud ato, gibayran pod siya og 1,000 gyapon. Pag humano bautismo, matud pa nga ni kaon day kuno og humba. Kaon day baboy ba? Tungod kay igor man siya magbabautismo, wala man siya dili man siya konbertido. Ang ilang nabutang sa unaw na tungod sa 1,000 magpabautismo sila. Unya daghan na kay ni nahitabo gyud. Na ay pastor sa usa ka syudad, di lang nako mention ni asa ni dapita. Nay pastor didto. Kulang siya sa goal. Gigamit ning usa ka pastor pod nga gihimong leadman nila. Pyramiding ang ilahang style. Kabalo ka? Niabot imbes 200 ang expectation, niabot og 300 kapin.
nalubog na gud kayo ang baptistry. Nalubog na kay baptistry unya karon kay na short man sa paniudto nang likramo ang mga gipang bautismuhan nga giingon nga unsa man mo nga tuga-tuga man mo imbitar diri unya di man day mo kapakaon. Una na ba? Unya ang style sa para-reading ba ingon ani mang-recruit sila og leader-leader dito sa mao nga kana bitawng anak nga area na leader-leader nila nga duha or pila ka buk leader-leader. Unya ang budget nila sa bautismo buta na to is kalibo kay naamang gyud budget gyud ang ato ang pangwali gud 30,000. Unya daw bi kay kinahanglan sa 30,000 nanglan kag 30 ka buok ana nga mabautismohan. So ilang gidula ni. Ang matag leader tagaan nilag tag 200 unya ang mabautismohan tagaan po nilag 200 so pilay gasto 400 so naapay 600 sa pastor ana mo na nga inani ka corrupted unya dugay na kay ni wa gyud ni mausab wa gyud ni ingon nga kana bitong nabadlong nga sistema. Ako, munang ako, makaingon jud ko, ako mo voice out rin ko ani. Gusto gyud nako ni nga mausab ni nga sistema kay dili ko gusto nga naapay laing Sir Mindis nga mamatay na sab tungod sa corrupted nga mga kana bitong handom sa ato ang mga leader sa iglesia. Pait kayo ang sistema karon nana. Unta matagan yun yung pagtagad. Maura yun ni akong hando mahigalag kay sunan. Mauning akong gi-voice out yun ni. Do lain gid kay ni ingon nga paminawon sa uban, pero lain man pug kayo sa mata sa Ginoo nga ato ning ginabuhat. Unya wa jud ni mausab. Mora gyud ni atong gihandom posisyon sa atong organisasyon tungod kay kung mahimo ta nga presidente dako ta og tingog sa kadaghanan. Dili ingon ana siguro ang pamaagi sa Ginoo oy. Ako may istorya ra gyud ko ani. Dili gyud ingon nga nindot paminahon gyud bati gyud kay ta. Bati na gyud kayo ang sistema sa ato ang organisasyon. Sa una, ang mga pastor na to, kanang panahon lang Pastor Serrano, inana nga time, sa ilahang mga batch ana, makaingon gyud ang mga katigulangan nga sila, mabisita gyud sila sa mga pastors. Mabisita bisan pag unsa kalayo, limang kag pila kalungsod pa to usa ka distrito, pero mabisita gyud sila sa mga pastor. Unya, ang mga pastor sa una, mubisita gyud sila sa mga membro sa simbahan, makig-worship gyud sila dito. Oh, unya, kana siya kalipay gyud na namo nga mga membro. Kalipay gyud na namo nga mga membro nga mabisita mi sa mga pastors. Unya, manian mi sa mga uma, maampuan ang mga uma. Ana kay ganom gyud pud mi nga madako-dako man lang amo ang pag-uli sa halad ug kapulo kay siyempre nindot man gyud kay nang maampuan ta og pastor. Pero karon ambot og pila ka buok ang mga kaigsunan karon nga nabisitaan sa mga pastor na ampuan sila. Muna nga ako dili gyud ko sold out aning goal. Mas maayo pa tong ibalik tong sa una bitaw nga balay goal. Unya magkuan lang gyapon nga mag-survey rang gyapon og maayo ba ang performance sa usa ka pastor. Dili gid unta nang goal sa baptism mo oy mahilog nga basis.
Ingon ana ba nga naon tatay survey lang gyapon nga ang mga pastor kumustahon ang lahang performance diri sa distrito ug maayo ra ba ug inana ba tungod kay sa akong nakita gyud corrupted gyud ni ang kaning goal ako wa gyud ko ako'y believe aning goal nga daghan-daghan og bautismo kung sumala sa kadaghan sa bautismo ang mga backsliders pipila halos katunga 60% ang nagpabilin 40% ang nangawala mo na siya ba muna nga ako gihandom gyud ko nga ang mga matrabaho unta sa mga pastor kanang magbisita sa mga kaigsuonan magampo ana dili kay ingon nga mabisi na kayo tungod kay daay mga goal gihandom ana unya mahulog na dayon nga magbayad na lang bayran na lang tong kuan ipasumangil ra ba dayon ng kuan kana bitawng disturbance fee o mo na ipasumangil kanang disturbance fee pero bayad yun ang motibo atoy klaro kayo. So mo na mga kaigsoon ako istorya ra gyud ko ani kay gusto gyud nako nga mausab ang sistema sa ato ang organization. Kung dili na mo follow sa kuha, kung maglagot mo sa kuha, naara na ninyo. Basta kay ko mo voice out ra gyud ko. And unta mausab ni siya nga pamagi sa sistema sa ato ang organization unya kanang makabaton gyud tag kalinaw kalipay diha sa ato ang pagpangalagad ni Ginoong Hesukristo. God bless kanatong tanan.